تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے 14 جون کو چلو اسمبلی کے اعلان کے بعد علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حامی پوری طرح سے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ جے اے سی کے صدر نشین پروفیسر کوڈنڈا رام نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ حکومت طاقت کے بل پر عوامی حق سے روک رہی ہے، جگہ جگہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تاحال تقریباً 2000 سے زائد افراد کو چلو اسمبلی پروگرام میں جانے سے روکنے کی خاطر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے طلباء کو بھی آج اسمبلی کے قریب بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا، جو اسمبلی کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ٹی جے اے سی اپنے موقف پر اڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف حکومت بھی چلو اسمبلی کو ناکام بنانے کے تمام حربے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت نے شہر میں موجود تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو جمعہ کے دن تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ RTC بھی محدود تعداد میں خدمات جاری رکھنا چاہتی ہے۔ غرض تلنگانہ حکومت جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان عام آدمی کے متاثر ہونے کا قوی خدشہ ہے۔ ٹی وی 11 عوام سے خواہش کرتی ہے کہ وہ احتیاطاً اپنے گھروں ہی میں رہنے کو ترجیح دیں، خاص کر جمعہ کے روز شہر آنے والے دیگر مقامات سے افراد کو روکنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سٹی پولیس نے منگل کے دن شہر میں کسی بھی طرح کے جلسے و جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے اور یہ پابندی 18 جون تک برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ پولیس نے شہر میں دفعہ 144 کو بھی نافذ کر دیا ہے۔ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 14 جون جمعہ کو چلو اسمبلی ریلی کے پیش نظر پولیس نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت اسمبلی اور اس کے اطراف کسی بھی قسم کا اجتماع ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شہر کے اطراف چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں تاکہ مختلف اضلاع سے تلنگانہ حامیوں کے شہر میں داخلے کو روکا جا سکے۔ پولیس نے مبینہ طور پر شہر کے تمام ہوٹلوں اور لاجز کے مالکین کو 14 جون تک بڑی تعداد میں افراد کو قیام کی اجازت دینے کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ گجرات نریندر مودی کو BJP میں ترقی ملنے پر سیاسی تبدیلیاں مسلسل جاری ہیں اور اس کے واضح اثرات بہار پر مرتب ہو رہے ہیں، جہاں مبینہ طور پر حکمراں جنتا دل یو نے BJP کے ساتھ 17 سال کا طویل اتحاد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل تیسرے محاذ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ BJP کے سینئر لیڈر LK اڈوانی نے جنتا دل یو سے اتحاد ختم نہ کرنے کے لیے بات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے ایک وفاقی محاذ قائم کرنے کی کوششوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار اور وزیر اعلیٰ اڈیشہ نوین پٹنائک سے بات کی۔ تیزی سے تبدیل ہونے والے سیاسی صورتحال میں جنتا دل یو کے جنرل سیکریٹری KC تیاگی نے کولکتہ میں وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی سے ملاقات کی اور وفاقی محاذ کے قیام کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست بہار میں جمعرات کی دوپہر نکسلائٹ نے ایک مسافر بردار ریل کا اغوا کر لیا۔ پٹنہ سے 170 کلومیٹر دور جاموئی کے مقام پر دھنباد سے پٹنہ جانے والی ریل کو ان لوگوں نے اپنے قابو میں کر لیا اور ہوائی فائرنگ کی، جس میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ماویسٹوں نے مسافرین کو بندوق کی نوک پر ریل سے نیچے اتار لیا اور انہیں لوٹ لیا۔ اس واقعے کے اندرون 2 گھنٹہ ریل پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی اور نکسلائٹ نے بھی ریل کو لوٹ کر جنگل کی راہ لی۔ اس میں تقریباً 100 نکسلائٹ نے حصہ لیا۔ طویل خاموشی کے بعد پھر ایک بار جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی ہنگاموں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ تلنگانہ JSC کی جانب سے چلو اسمبلی کے اعلان کے بعد جامعہ عثمانیہ کے طلبہ بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ طلبہ کی کثیر تعداد آج کیمپس سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ پولیس نے طاقت کے بل پر انہیں باب داخلے سے باہر قدم رکھنے نہیں دیا، تاہم طلبہ اور پولیس میں تصادم پیش آیا۔ طلبہ نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس نے پتھراؤ کا آنسو گیس شل کے ذریعے جواب دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے طلبہ بائک ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس کا پہرا سخت ہونے کے باعث تاحال وہ اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔
तलबा के पथराव में चंद पुलिस अहलकार और सहाफियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। हाई कोर्ट के हकाम के बावजूद पुलिस तलबा का पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी के अहाता में भी दाखिल हो गई, लेकिन फौरी तौर पर वो वापस भी हो गई। तलबा ने पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स को छीन लिया, जिसकी आड़ में ठहरकर वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। अफीम तरबल्दिया हैदराबाद के हुदूद में वाक़ तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को जुमा 14 जून को हुकूमत ने तातील का ऐलान किया है। कमिश्नर स्कूल एजुकेशन मिसेज उषा रानी के मुजिब हैदराबाद रंगारेड्डी ज़िला के तमाम स्कूलों को JSC के चलो असम्बली प्रोग्राम के पेश नज़र जुमा 14 जून को तातील दी गई है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने 14 जून को तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चलो असेंबली प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। कन्वीनर तेलंगाना फोरम ईद याकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत पर इलाहाबाद रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए दबाव डालने के खातिर मुनज़्ज़म किए जाने वाले चलो असेंबली प्रोग्राम में तेलुगु देशम शिरकत करेगी। याकर राव ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो चलो असेंबली प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दे। वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असम्बली ने आज आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसके जरिए गवर्नर को वाकिफ करवाया गया कि रियासती कांग्रेसी हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ जमात तेलुगु देशम दोनों मिलकर वाईएसआर कांग्रेस के सदर और रुकन पार्लिमान जगन मोहन रेड्डी पर जुल्म कर रहे हैं। अपनी तवील तरीन याददाश्त में बताया गया कि CBI कांग्रेस और तेलुगु देशम के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर को महरूस रखने के बावजूद वस्त मुद्दती इंतखाबात में पार्टी ने 18 अरकान असम्बली और 1 रुकन पार्लियामेंट को मुंतखब करवा लिया, जो इस बात की दलील है कि अवाम जगन से प्यार करती है। आइंदा इंतखाबात में इम्कानी शिकस्त के मद्देनजर कांग्रेस और तेलुगु देशम खौफज़दा हैं। याददाश्त में यह भी कहा गया कि जगन मोहन रेड्डी को गुज़िश्ता 1 साल से महरूस रखा गया है। ये कानून की पासदारी नहीं बल्कि किसी को खुश करने का एक जरिया है। गवर्नर से मुतालबा किया गया है कि जगन के साथ इंसाफ किया जाए। ఇక మీదైనా జగన్ కు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు। రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తిని ఇమేజ్ని ప్రజల నుంచి దూరం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో జరుగుతున్నటువంటి కుట్రలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి గవర్నర్ గారికి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి వివరించడం జరిగింది। సీక్వెన్స్గా తీసుకుంటూ వస్తే బై ఎలక్షన్స్ ఇంకో 10 రోజుల్లో 15 రోజుల్లో ఉంటాయనగా వాళ్ళు చేయించుకున్నటువంటి సర్వేలలో అంతా కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఉందని చెప్పాను ఉద్దేశంతో మన తెలుగుదేశం ఎంపీ అయినటువంటి నామా నాగేశ్వరరావు గారు అయితేనేమి, కాంగ్రెస్ ఎంపీ అయినటువంటి లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు 10 రోజుల ముందున జగన్ గారిని త్వరలో అరెస్ట్ చేయబోతారు అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి థింగ్స్ని కూడా గవర్నర్ గారికి వివరించడం జరిగింది। వాళ్ళు ఏదైతే వివరిస్తారో ఆ వివరాలను తీసుకొని అదే వాస్తవం అన్నట్లుగా అదే ఏదైతే వీళ్ళు మాట్లాడారో అదే వాళ్ళు అమలు చేయటము ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి వచ్చింది అన్న దానిపైన వివరించడం జరిగింది। IMG కేసులో అంత అన్యాయంగా ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు। 800 ఎకరాలను కోట్ల విలువ చేసే భూములను వేల రూపాయలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు బిల్లిరావుకు కట్టబెడితే దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి తగినటువంటి సంఖ్య లేదని చెప్పి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పడము, అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఏకకాలంలో 40 టీములు పెట్టి సోదాలు జరిపించడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు। మరి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు ఈరోజు ప్రజలు కానీ మేము కానీ। ఎందుకంటే అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అందరూ ఏకమై ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీడియా ద్వారా ప్రజలకు పోవాలని, అదేవిధంగా వచ్చే అధికారులన్నా ఇంపార్షియల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిపించండి అని చెప్పి ఆ డిమాండ్తో ఈరోజు గవర్నర్ గారిని మేము కలవడం జరిగింది। मंडल रेवेन्यू के बाज ओहदेदार गैर जरूरी फुर्ती दिखाकर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां गैर कानूनी तामीरात होती हैं वहां लेन देन करते हुए नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चंद मकामात पर खामखा इंटरफियर करके अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खा वो मस्जिद हो मदरसा ही क्यों ना हो। बाज फिरका परस्त जहन रखने वाले ओहदेदार यहाँ मदाखलत करते हुए गैर जरूरी अवाम को परेशान करते हैं।
आज ऐसा ही वाकया बोराबंडे का रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा स्वराज नगर में वाक़े मोहम्मदिया दीनी मदरसा की दीवार को मुनहदम कर दिया। हालांकि ये मदरसा दर्जे औकाफ है। इस अराजी को सरकारी करार देते हुए इस फिरका परस्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने मुनहदम कर दिया। ताहम मुकामी अफराद के एहतजाज के बाद इसने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए दोबारा दीवार की तामीर करवाई। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने हालांकि अपनी गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह वक्फ इमलाक को सरकारी करार देना और गैर ज़रूरी फुर्ती दिखाते हुए अवाम को परेशान करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पीजीआर साहब के ज़माने से लड़ लेते आ रहे साहब ज़मीन के वास्ते। आज इन्हें आगे ये गवर्नमेंट की लैंड है, एमआरओ साहब परमिशन दिए बोल के आके तोड़ दिए। एमआरओ क्या बोल रहे हैं मैडम? एमआरओ क्या बोल रहे हैं? कंप्लेन आया मेरे को, मैं इंस्पेक्शन को भेजा है इनको। फिर इन्होंने तोड़ दिया, बोल रहे गलती हो गई, तोड़ दिया। बना के दियो बोल के बोल रहे हम लोग। बनाते हाँ बना के देते बोल रहे, हाँ बना के दियो बोल के बोल रहे हम लोग, बना के देते बोल रहे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हाँ बना के दिए तो जैसी थी दीवार वैसी उठा के दे देना। वो बाद में हमला क्या करना है, बाद में कार्रवाई करते। इसके पीछे एमएलए साहब हमारे विष्णुवर्धन रेड्डी साहब दुनिया का परेशान हुए, दुनिया का लड़े। पीजीआर साहब दुनिया का लड़े। ये प्रॉपर्टी कितने सालों से जमाने से? ये 90 से चल लेते आ रही है लड़ाई, 85-90 से चल लेते आ रही लड़ाई। अभी ना अचानक ऐसा तोड़ने की वजह क्या है इसके? ये समझ में नहीं आ रहा। क्या बोले तो एमआरओ साहब भिजाया बोले। एमआरओ साहब को फोन करके पूछा तो मैं खाली इंस्पेक्शन को भिजाया बोल रहे। हमला हमारा लेबर को देने हमारे को पैसे नहीं देते। हमला पुलिस वालों की पिकेट बिठा के 8 दिन अपने हाथों से दीवारें उठाई सो है पूरे मिलके। इसके अंदर कोई मतलब आप क्या समझ रहे, कोई भी तोड़ने लगा है? कोई किसी का प्रेशर है, ये कुछ खा के पी के करे सो काम है, ये पैसे खा के काम करे सो है ये। मदरसे का नाम बताओ। मोहम्मदिया अरबिक दीनी मदरसा। तो मेरे को बात करने थोड़ा दिमाग ये नहीं आ रहा, पानी थोड़ा चाहिए। क्यों बोलते एक्चुअली क्या है, मतलब ये घर के सामने वाले कंप्लेंट करे कि मेरे को घर पूरा चलने भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या ऑलमोस्ट वो क्या पहले गवर्नमेंट लैंड के उसमें था, हमारे लैंड बैंक में था, तो हम रेगुलरली साइन करते रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाँ भैया मेरे को एमआरओ आया, कलेक्टर के हाँ सबके नाम हाँ बोल रहे थे कलेक्टर के नाम। मैं नया हूँ भैया, सॉरी नहीं ओन इंटरेस्ट नहीं है भैया। क्यों बोलते मैं नया था, मेरे को नहीं पता है, इसलिए मेरे से गलती हो गई। कुछ भी हो तो मैं कंपलसरी वो जो भी डैमेज पार्ट है वो प्रॉपर्टी का है, बिकॉज वी रेस्पेक्ट देम डेफिनेटली। वो जो भी कट हुआ है वो डेफिनेटली मैं बनाने लगा। कब तक बना? नहीं अभी इमीडिएटली, क्यों बोलते इमीडिएटली आधे 1 घंटे में कंपलसरी कंप्लीट हो जाएगा। आप क्यों बोलते ये डेफिनेटली 100%। एमएलए साहब कितने साल से लड़ रहे, क्या है आप बोलो। आज शहर के इलाका बंडागोड़ा में कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन डिपार्टमेंट दाना किशोर IAS के हाथों विशाल आंध्रा बुक हाउस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए विशाल आंध्रा बुक हाउस को रियासत आंध्र प्रदेश की सबसे बेहतरीन बुक हाउस करार दिया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुताला की आदत डालें, इससे दिमाग तेज और इंसान की सलाहियतों में इजाफा होता है। తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రచయితలు విశాలాంధ్రని ఎంతగా నమ్ముతారనేది మీరు చెప్తాను తెలుస్తుంది, నాకు తెలియదు. అదర్వైజ్ రచయితలు వాళ్ళు పుస్తకాలు మంచి పుస్తకాలు రాసినా కానీ దాన్ని పబ్లిషర్స్కి కన్విన్స్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, కన్విన్స్ చేసి పబ్లిష్ అయిన తర్వాత డబ్బులు తిరిగి తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు. ఆ పూర్తి స్థాయిలో కూడా డబ్బులు తిరుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలంటే తిందుకుంటూ ఉంటాను, బట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు ఇస్తే వెంటనే ఇచ్చేస్తాను నేను. బేసికలీ దట్ గోస్ ఫర్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్. గుర్తించకపోతే ఈ నిర్భయ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. మానసిక పరిపక్వత రావాలన్నా కానీ, ఎదుటి మనిషిని గౌరవించాలన్నా కానీ, స్త్రీలను గౌరవించాలన్నా కానీ పుస్తకాలు చదవాలి. పుస్తకాలు ఇప్పుడు చదువులు ఎట్లున్నాయంటే, అమీష్ త్రిపాఠి అనేసి ఒక ఆయన పుస్తకాలు రాస్తుంటారు, ట్రయాలజీ, శివ ట్రయాలజీ అని చెప్పేసి. మా అబ్బాయి 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు మొన్న, అవి చదువుతున్నాడు అన్నమాట. అంటే దాంట్లో శివుడి గురించి అంతా ఉంటుంది, బట్ అంతా మైథాలజీని ఇంకా విశదీకరించి కల్పితం చేసి రాస్తున్నారు. చాలా బాగుంది. అవే చదివేసి అదే ఎక్కడ మైథాలజీ హిందూ పురాణాలు అంటే ఈ పుస్తకం అని అనుకుంటారని భయం వచ్చేస్తుంది.
तेलंगाना एडवोकेट्स फोरम के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रंगारेड्डी के कोर्ट अहाता में चलो असेंबली प्रोग्राम के पोस्टर जारी करते हुए चलो असेंबली प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। सदर रंगारेड्डी बार एसोसिएशन राजी रेड्डी और तेलंगाना एडवोकेट्स फोरम के कन्वीनर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि चलो असेंबली प्रोग्राम हर हाल में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत और पुलिस की मुबैना गिरफ्तारियां और हरासानी से खौफजदा होकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। खून का अतिया देना एक कार्य खैर है। इस काम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि इस अमल से दूसरों की जान बचाई जा सकती है और खुद खून का अतिया देने वाले की सेहत भी ठीक रहती है। इस काम में योगेश राज श्रीवास्तव ने 105 मरतबा खून का अतिया देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल कर लिया गया है। योगेश को न सिर्फ खून का अतिया देने में दिलचस्पी है, बल्कि इस काम में वो हमेशा पेश रहते हैं। ताहाल वो कई ब्लड डोनेशन कैंप्स भी कायम करवाए। निज राखता पुराना दाता नामी एक किताब भी योगेश की जिंदगी पर मबनी है। आज नवीन मित्तल और सोमया मिश्रा के हाथों प्रेस क्लब सोमाजी गुड़ा में योगेश को तहनीयत पेश की गई। నా పేరు బింగి నరేంద్ర గౌడ్. నేను వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ కోఆర్డినేటర్గా ఇక్కడికి వచ్చాను. యోగేష్ శ్రీవాస్తవ్ 105 సార్లు రక్తదానం చేసి ఈ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు నేషనల్ రికార్డులో అతని పేరు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. నా పేరు యోగేష్ రాజ్ శ్రీవాస్తవ్. ఈరోజు వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సర్టిఫికేట్ మా బింగి నరేందర్ గౌడ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆర్డినేటర్ లాగా ఈరోజు సర్టిఫికేట్ నాకు సమ్మానం చేయడానికి ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ आटो यूनियन के इत्तला के बामूजिब चलो असम्बली प्रोग्राम को नाकाम करने, एहतियाती गिरफ्तारियों और पाबंदियों के नाम पर तेलंगाना हामियों पर हुकूमत की हरासानी के खिलाफ 10 अजला बिलखुसूस हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स ने 14 जून को ऑटो बंद मनाने की अपील की है। ऑटो ड्राइवर्स चलो असम्बली प्रोग्राम के दिन 4 मीनार ता असम्बली 2 बजे दिन रैली निकालेंगे। स्मार्टफोन्स, ईमेल्स और एसएमएस के चलन के बायस मुल्क की सबसे बावकार और 160 साल कदीम टेलीग्राम सर्विस को बीएसएनएल ने 15 जुलाई से ख़त्म कर देने का फैसला किया है, क्योंकि अब ये तजारती कदर की हामिल नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेगमपेट टास्क फोर्स की आशूर खाना नाल मुबारक की वक्फ जायदाद से मुतालिक जारी करदा हुक्म इंतवा को बर्खास्त कर दिया है। फातिमा बेगम नामी खातून ने इस वक्फ जायदाद की वक्फ बोर्ड को हवाले के बाद अदालत से रजू होकर हुक्म इंतवा हासिल किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुदाखलत के बाद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हुक्म इंतवा को बर्खास्त करने के लिए अदालत में दरख्वास्त की थी। जस्टिस एन रवि शंकर की वाहिद रुकनी बेंच ने इस हुक्म इंतवा को बर्खास्त करने का हकाम दिए, जिससे आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। बॉलीवुड अदाकार जिया खान को खुदकुशी पर उकसाने के जुर्म में मुंबई पुलिस ने स्वराज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया था। आज उन्हें 27 जून तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह हो कि आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के फर्जन सरोज पंचोली मुतवफ़ी जया खान के बॉयफ्रेंड थे। उनकी बेतनाई के बायस अदाकारा ने खुदकुशी कर ली थी और पीर के रोज़ पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया था। 3 दिन तक वो पुलिस तहवील में थे। पुलिस उन्हें मज़ीद अपनी तहवील में रखकर तहक़ीक़ात करना चाहती थी, लेकिन अदालत ने उन्हें आज अपनी तहवील में ले लिया। MS मक्ता मदार के एक मकान में गैस के अखराज से एक भयानक धमाका हुआ, जिसके बाइस एक शख्स शदीद झुलस गया। बताया गया कि आसाम के मुतवत्तिन जमालुद्दीन का 20 साला बेटा मुजीबुर रहमान अपने रूम में पकवान में मसरूफ़ था कि अचानक पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बाद अज़ा उनको गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई है।
ఈరోజు ఎంఎస్ మక్తలో బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ అయిందని ఒక అవాజన సంఘటన జరిగిందని ప్రజల ముందు మీడియా వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా ప్రతి ఛానల్లో చాలామంది చెప్తూనే ఉన్నారు. అసలు ఇది ఏం కాలేదు. ఇక్కడ ఉన్న సలీం భాయ్ అనే ఇల్లు ఉన్నారు. ఆ ఇంట్లో ఒక అబ్బాయి రెంట్కుంటాడు. దాదాపు 3 నుంచి 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. అసలు ఆ బాబు ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచి అసలు ఆయన మేము చూస్తూనే ఉంటాం, బస్ వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు. ఆ బాబు ఇంట్లో గ్యాస్ లిగిచ్చాయి. ఈరోజు పెద్ద శబ్దం అని వినబడిందని చాలామంది అంటారు. కానీ ఇప్పుడు దాకా పోలీసు వాళ్ళు విచారణ చేసిన తర్వాత ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ వల్లనే ఇది జరిగిందని డిక్లేర్ చేశారు. దాంట్లో ఆ బాబు కాలినందుకు ఆయన గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించినాము. ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు దాకా ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. ఇంకా ఎంక్వైరీ పోలీసులు అందరూ ఉన్నారు, పై అధికారులు ఉన్నారు. దాంట్లో ఇప్పుడు మా ఏదైతే సిటీ మొత్తంలో ఏదైతే నడుస్తుంది ఇది మాత్రం తప్పు. అసలు ఏం కాలేదు. ఇక్కడ దయచేసి మీరు ఎక్కడ ఇటువంటి అవచనాలు జరిగినప్పుడు మనము పోలీసులకు సహకారం పడి మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలని వంట చేసుకుందామని చెప్పేసి లైటర్ ఆన్ చేయగానే ఆల్రెడీ లీకేజ్ అయిన గ్యాస్ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల దాని ఏదైతే కంబస్టబుల్ రేషియో వస్తుందో ఎక్స్పోర్టబుల్ లిమిట్స్ వచ్చినప్పుడు 1:3 రేషియోలో రియాక్ట్ అయినప్పుడు whenever the lighter or ignition available, it immediately explodes. It is a clear cut gases export. Burning changing effect is there. Clearly, room बेगमपेट ग्रीन पार्क के करीब वाक़े आईसीआईसी बैंक के एटीएम में इस माह की 4 तारीख को सरखा करने वाले 3 सारिकीन को आज एसआर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिटेक्टिव सर्कल इंस्पेक्टर शंकर ने बताया कि नागंडेलू, सांबा शिवराव और कनकैया ने हेलमेट पहनकर पहले सीसी कैमरे को निकाल दिया और यहां से 13 लाख रुपये का सरखा कर लिया। पुलिस के मुताबिक सांबा शिवराव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो खुद आईसीआईसी बैंक में मुलाजिम था और वो वहाँ से पासवर्ड हासिल करके इस एटीएम से सरखा करने में अपने दीगर 2 साथियों की मदद हासिल की। पुलिस ने उनके कब्जे से 7.5 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। ఈ నెల 4వ తారీఖు రోజు సాయంత్రం 7 గంటల టైంలో గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ పక్కన ఉన్న ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఏటీఎంలో ఒక దొంగతనం జరిగింది. లాక్ బ్రేక్ చేసి పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి 13 lakhs తీసుకున్నారు. ఆ క్రమంలో మేము మొత్తం పాస్వర్డ్ ఎవరెవరికి ఐడియా ఉంటుందనేది వెరిఫై చేస్తూ దాని ద్వారా పాస్వర్డ్ తెలిసిన పాత ఉద్యోగస్తులే చేసి ఉంటారనే అనుమానంతో వీళ్ళను తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో నాగేంద్రుడు అనే ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఎంప్లాయీ, ఒక టెక్నీషియన్ ఇంజనీర్ సాంబశివరావు, అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సాంబశివరావు, అతని స్నేహితుడు కనకయ్య ముగ్గురు కలిసి హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఏటీఎంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను తీసేసి ఆ తర్వాత పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాక్ బ్రేక్ చేసి దొంగతనం చేసినారు. ఈరోజు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపిస్తున్నారు. डीसीपी मलकाजगिरी ने बताया कि नाचाराम उप्पाल और एसओटी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए रमनतापुर कारपोरेटर एम परमेश्वर रेड्डी के कत्ल का मंसूबा नाकाम करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन अफराद को 11 जून की रात मुश्तबा हालत में गुजरने के दौरान कार रोक कर गिरफ्तार किया और उनके कब्जा से सफारी कार, 3 तलवारें और मोबाइल फोन जब्त की। उनका एक साथी परवीन मफरूर बताया गया है। ఈ సాక్షులను బంధించి తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పిస్తున్నారని ఇది కేసు అంతా ఇంతకుముందు ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న కేసులో ముఖ్య సాక్ష్యం ఏంటంటే అప్పుడున్న సాక్షులందరూ కూడా మెజిస్ట్రేట్ ముందు వాంగ్మూలం ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆ కేసు చాలా సాక్ష్యాలు బలంగా ఉండడం వల్ల ఆయనకు శిక్ష పడుతుందనే ఈ ఊహతో ఇది ఒకటి. అలాగే అది తప్పించుకోవడమే కాక పరమేశ్వర్ రెడ్డిని రాజకీయంగా, ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా కాంగ్రెస్, ఒకవైపు ఒక గ్రూప్ అంతా కూడా కాంగ్రెస్లో ఎదుగుతోంది. సో ఆయన ఈ కుడ్ నాట్ డైజెస్ట్ దట్. సో దాంతో ఏం చేశాడు అంటే ఈ ఉదయ్ భాస్కర్ గౌడ్ అని ఎవరైతే ఉప్పల్లో ఉన్నాడో ఆయనకి ఏంటి ఈ వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా,
2 వెహికల్స్ హైర్కి ఇస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆయనకి ఈ సినిమా పిచ్చి ఎక్కువ ఉంది ఉదయ్ భాస్కర్ గౌడ్కి. సో ఆ యోగి సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే పరిచయం అయిందో ఆ పరిచయాన్ని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఆయనకున్న వెహికల్స్ని ఉపయోగించుకోవడానికి తర్వాత ఆయన సన్నిహితంగా ఈ వివిధ రకాల లావాదేవీలలో సన్నిహితంగా మెలగడం జరిగింది. చంపడానికి చేసిన యొక్క కుట్రను నాచారం అండ్ ముప్పల్ పోలీసులు చాకచక్యంగా దీన్ని భగ్నం చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ఈ కేసులో శ్రీధర్ రెడ్డి యాంజాల శ్రీధర్ రెడ్డి అలియాస్ వైఎస్ఆర్ ఉప్పల్ వైఎస్ఆర్ అనే వ్యక్తి మరియు 5 మందిని ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. इंग्लैंड में रवां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसके सबब दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट हासिल हुआ। साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम ने 243 रन बनाए। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान बारिश ने मैच में खलल डाला। अंपायरों ने काफ़ी इंतज़ार और मैदान के जायजे के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया।